Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Okey, selamat Hari Raya Christmas kepada seluruh penganut agama Kristian dan saya mengucapkan Merry Christmas 2020 to all of you. Itu semalam tu adalah di belakang kita ni adalah pokok Christmas yang kita hiaskan semalam. Dapat interpret dekat kita punya video I pada hari ni. Jadi kita zoom dekat sikit kamera, okey? So, bila menyambut Raya Christmas ni memang tak lari daripada kita menyediakan juadah-juadah yang lazat daripada pagi sampailah ke besok pagi, sampailah beberapa hari. Ada terdapat menu-menu yang harus disiapkan lagi awal sebelum kita menyambut perayaan Natal. Bagi masyarakat Portugis memanggil sebagai perayaan Natal ataupun Merry Christmas bagi seluruh masyarakat di dunia. So hari ni saya nak menyiapkan satu cookies, satu biskut yang memang mahal dan memang susah untuk dilaksanakan, untuk dibuatkan benda tu. Menu ni biasanya saya kalau di kampung halaman biasanya kanak-kanak, saudara mara yang dapat menyiapkan biskut ini sebab dia ambil masa terlampau lama. Pada biskut inilah kita dapat decorate, bukan setakat kita decorate pokok Christmas tetapi kita decorate cookies. Jadi hari ni kita nak buat biskut icing pokok Christmas or Christmas tree icing cookies, my version Portu Jawa. So daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. So look at this, one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ni. Nampak kita ada tepung, kita ada meringue, dan this one is our mold, kita punya mold kita nampak ni. Ni adalah mold pokok Christmas, Christmas tree, sebab kita nak sambut because we want to celebrate for our Christmas day. So hari ni saya nak buat cookies for Christmas day. So as you know, today we want to make a Christmas tree icing cookies ataupun biskut pokok Christmas, biskut icing pokok Christmas kita. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? Firstly we need this one is a 3 cup of all purpose flour, tepung gandum dalam 3 cup menggunakan ukuran standard tool standard cup macam ni, 3 cup Saya bagi adunan dia punya dough adunan biskut dulu tadi 3 cup of all purpose flour, yang ni 1 cup of sugar, caster sugar, gula halus dalam 1 cup around 220 gram dalam 220 gram butter So nanti kita akan potongkan sikit lah sebab ni 250 gram. Kalau dekat Malaysia satu buku ni 250 gram, jadi kita buang sikit lah 1 pieces of egg, 1 biji telur. And this one is a 2 tablespoon of baking powder, serbuk baking powder dalam 2 sudu makan and little bit of salt, sikit garam untuk adunan dough kita. One is a little bit of vanilla flavor, perisa vanilla. Itu saja untuk dia punya adunan biskut kita, okay? Want to preparing our icing sugar kita untuk dia punya topping icing dia. 3 cup of icing sugar, kita perlukan gula icing ni dalam 3 cup perlukan meringue powder around 2 tablespoon serbuk meringue ni kita perlukan dalam 2 sudu makan, okey. Perlukan sedikit air, this one around 4 and 6 tablespoon of plain water, air dalam 4 atau 6 sudu depends sampai kelikatan yang cukup Pokok Christmas mesti kena warna hijau, jadi kita perlukan this one is a green coloring food kita perlukan pewarna makanan hijau. Ini is our yellow coloring food, kita perlukan pewarna kuning. Kalau kita nak letakkan another color boleh letakkan apa-apa color, terserah kepada cita rasa anda, okey? Itu saja. So now let we make our cookies. So now we add in our flour, kita punya tepung all purpose flour. One is our salt, sikit garam. And we mixing together, kita adukkan merata okey. And now we add in this one is our baking powder, serbuk penaik kita masukkan and we mixing well kita adukkan merata sebatikan dengan tepung ni okey. Adunan biskut kita dia sama macam kita buat biskut lain, cuma nak buat biskut ni dia kena pukul, dia kena kena mixkan dia, okey. So now kita ambil butter ni, kita potong sikit lah sebab nak 220 gram je kan. Okey, so kita masukkan dan kita hancur-hancurkan lah macam tu, kita macam tu. Masukkan 1 cup of caster sugar, gula caster, kita masukkan semua. Kita aduk-adukkan. Mixing lah, kita adukkan.
So nampak dah agak kembang ya. Kita pukulkan dia 1-2 minit je. So switch off, kita tutupkan. Kita masukkan kita punya tepung kita Kita masukkan semua our all purpose flour. Kita masukkan. Dan kita pukulkan ya. Kita pukul sebati ya. Okey y'all. Ni dia punya adunan tepung kita dah macam bergintil-gintil, dah macam nasi jagung jadi dia dah sebati Dia perui macam ni. Okey. Add in 1 pieces of egg, 1 biji telur. Ya. Dan sedikit perisa vanilla flavor Okey. So kita pukul lagi So nampak tu dia dah bergintil-gintil, maksudnya dia dah merata. Sekarang kita adukkan dia sekarang kita adunkan dia kita ulikan dia bagi dia merata Okey. It's look like this macam ni. So now kita ready untuk kita terapkan untuk kita cetakkan dia. Okey. Tapi sebelum tu kita preheat this oven, kita kena panaskan oven. Okey. Okay, so now we take our dough, kita akan gelikkan dia, kita akan roll it. Okay. Saya suka letakkan sedikit tepung jagung untuk dia tak melekat supaya dia tak stick each other. Okay. Roll it, kita gelikkan dia untuk kita cetakkan dia. Kita roll itkan dia. So now kita terapkan, kita cetakkan ada 2 saiz. Yang mana satu kita nak guna ni, yang besar sekali ke yang kecil sikit? So kita gunakan yang kecil sikit lah supaya kita boleh dapat banyak So kita pakai yang kecil sikit. Okey. We take it out, kita keluarkan dia. Okey. Very simple to make it, right? Okey. Take it out, kita angkatkan dia. Okey. Ya, jadi satu pieces kita punya biskut pokok Christmas kita. Okey. So dah siap kita cetakkan kita punya biskut kita. So now ready to be baked in oven. Kita akan bakarkan dekat oven kita susunkan dekat loyang dan kita letakkan butter sikit. Okey. So kita preheat this oven, kita panaskan oven kita. We bake our biscuit in our oven. Kita masukkan dekat oven kita. Okay. And we cover up, kita tutupkan. Kita bakarkan dengan 180 darjah Celsius, 180 Celsius within 10 minit dalam masa 10 minit. Dia bergantung kepada ketebalan biskut anda. Kalau tebal sikit mungkin agak lama, tapi biasanya dalam 10 minit. Okey. So now after 10 minit, selepas 10 minit so bawah tu dia punya bawah dia pun dah agak warna golden brown. So kita take it out, kita angkatkan dia. And we take it out. Dan kita angkatkan dia. Cookies kita dah masak, kita bagi dia sejuk dulu. Okey. So sekarang kita masukkan yang lain pula cover up. Dan kita bakarkan dia sampai dia masak. Okay, so sekarang kita nak buat dia punya topping gula icing kita Saya dah sukat 3 cup itu lebih kurang 500 gram 3 cup around 500 gram. So kita semuakan Okay, so sekarang kita perlukan meringue powder, kita punya serbuk meringue kita. So 2 tablespoon 2 sudu makan 2 sudu makan meringue powder. 1 tablespoon, 2 tablespoon. Okay. Sekarang kita mixing kita adukkan dia merata sebatikan dia dengan icing sugar dan juga meringue kita bagi sebati Okay. So, sekarang kita bagi little bit of vanilla flavor perasa vanilla supaya wangi kita punya icing sugar kita kita adukkan
Dan sekarang kita masukkan sedikit demi sedikit air. 1 sudu, 2 sudu Okey. So kita mixing Kita adukkan Ya, tambah lagi 3 sudu, 4 sudu. So kita adukkan Look at this, nampak ni dia dah sebati dia dah jadi macam gelis ataupun icing lah icing sugar macam krim dia punya tekstur dia lembut macam tu dia tekstur dia macam ni nampak tu soft macam tu okey, kita divide by 2, kita bagikan 2. Yang hijau kena banyak lah sebab hijau semua warna hijau semua biskut kena letakkan, so kita asingkan sikit. Yang ini saya nak buat warna merah saya nak gunakan untuk warna merah untuk macam biji-biji kan, jadi sikit je saya tak nak guna warna kuning sebab saya dah gunakan. Gantikan dengan candy ni gula manik ni ya, dengan gula manik ni jadi kita tak payah guna warna kuning lagi letakkan sedikit warna merah red color. Dan kita masukkan dekat piping bag kita okey. Warna hijau pun sama juga, kita adukkan merata okey. Sebab saya cuma ada warna hijau hijau apple ni kat kedai, jadi boleh lah warna hijau ni okey. This one is our cookies after it cool selepas dia sejuk. Dia punya backside dia tidak terlampau hangus sangat macam ni sedang-sedang elok Kita spreadkan dia kita bentukkan dia pelan-pelan okey. Okey, nampak ni kita dah bagi tepi dia dulu supaya senang kita nak sempritkan dia ataupun kita nak picit dia nak tekan dia kan. Okey, so kita masukkan semua okey. Ratakan dia kita ratakan pakai lidi okey. So look at this, nampak ni kita dah sempritkan dia dengan icing, nampak ni dia terletak cantik macam tu. Biarkan dia sejuk dulu supaya kita boleh hiaskan yang lain pula okey. So kita sempritkan semua okey. So look at this is our cookies, kita dah sapukan dengan dia punya topping warna hijau, icing warna hijau. So sekarang kita letakkan manik emas kita manik gula emas ni. Kita ambil satu, kita letak je lah kat mana-mana letak kat sini satu ke kat sini satu ke, kat tengah satu ke, terserahlah mana-mana yang you suka lah, taburkan je Sebab warna hijau ni dia tak begitu okey sebab warna hijau muda kan. Kalau ada hijau tua macam ni okey kan. Tapi tak apalah, kita buat apa yang ada okey. So sekarang kita bagikan icing merah pula okey, untuk cantikkan lagi kita punya cookies kita okey. Kita bagi sikit-sikit je. Tekan tarik sikit and sikit like this. So now jadi dah kita punya biskut pokok Christmas kita. Dia create very simple to make it tapi ambil masa yang agak lama juga untuk disiapkan. Okey, kita tak ada warna hijau yang agak gelap, warna hijau macam ni pun okey. Okey, jadi so now ready to be served. Kita akan hidangkan untuk Christmas kita pada tahun ni. Tada! So ini dia kita punya biskut pokok Christmas kita pada tahun ni. I buat very simple decoration dia sebab nak buat biskut ni dia banyak kerja daripada pagi sampai ke petang. Kadang-kadang tak siap sebab decoration dia terlampau banyak They call Christmas tree icing cookies, okay? My version Portu Jawa. Now I zoom it for you, okay? Bless, O Lord, this food to my use and us to this service and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen.
For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so Merry Christmas to all of you. So hari ni dapat juga saya menyiapkan cookies walaupun penat gila nak menyediakan biskut ini. Inilah saya punya daya kreatif saya yang ada pada hari ni. Sebab kita tak dapat warna hijau yang kita nak, tapi warna hijau apple ni pun boleh juga, dan decoration yang very simple. Kalau you lagi kreatif, you boleh hiaskan dia dengan berbagai-bagai lagi decoration untuk you punya biskut, macam you hias pokok Christmas kat belakang tu. Okay, so tanpa membuang masa, bila kita dah masak, mesti kita kena makan. Kita kena rasa untuk membuktikan kepada anda semua bahawa biskut yang saya buat ni jadi dan rasa dia memang sedap, dan you kena cuba dekat rumah. Okay, so jemput makan semua. Biskut dia memang sedap. Dia punya icing dia berderai kat mulut kita. I'm in heaven, I'm in heaven. Amat sedap. Cakap macam nak tersembuh dia punya biskut dia. Amat sedap. You must try at home. Okay, dulu masa zaman-zaman saya sekolah, zaman-zaman saya kecil, inilah biskut yang saya selalu masak, yang saya selalu buat dengan arwah nenek saya, dengan my mother, dengan sepupu sepapat. Kita akan duduk dan kita akan decorate satu-satu. Masing-masing ada idea, dan macam-macam come out dengan yang cantik-cantik sebab dia dah sediakan macam-macam untuk letak dekat kita punya Christmas tree. Okay, budak-budak suka kan? Memang sedap pun. Orang tua lagi suka. Kalau yang besi di Amerika biasanya besar-besar dan diletakkan, disusun cantik-cantik kan, sebab nak buat dia memang mahal. Sebab marine powder tu je dah berapa ringgit kan. So amazing. Wow. Kita ambil satu lagi. Jadi kepada anda semua yang di rumah sana, kita nak menyambut Hari Raya Christmas tak lama lagi. Jadi kalau video ni mungkin saya siarkan awal sebelum kita menyambut Christmas. Jadi mungkin kalau anda terfikir nak buat biskut ni, boleh cuba. Okay. Jadi kita tak payah nak cakap banyak-banyak. Rasa dia memang sedap. Nampak ni? Dia berderai. Nampak? Ya, berderai. Ya. Dan dia memang sedap sebab gula icing dia melekat dan dia soft and tender. Dia tak keras, dia punya gula icing dia. Memang sedap. Okay. So, kepada anda semua, sekali lagi saya mengucapkan Merry Christmas to all of you 2020 and Happy New Year. Okay. Sepanjang minggu ni ada beberapa menu Christmas, so jangan lepaskan peluang menonton. Bukan selalu pun saya nak ke udara dengan pakaian Christmas seperti ini. Hanya waktu-waktu raya Christmas saja. Okay. So, bye.